Znači, kad ste u avionu, obavezno šetnja, razgibavanje, čučnjevi i može i propadanja. Dobrodošli u novi video i posle 30-časovnog putovanja preko okeana i malo odloženih letova zbog tornada stigli smo u Nashville, Tennessee. Ovdje ću provesti nekih 5-6 dana, na poslovnom putu sam ovdje. Naravno, vas to ne interesuje, interesuje vas trening. Potrudit ću se da dokumentujem kako treniram dok sam na poslovnom putu. Naravno, prva stvar koju uradim kad odem na neki put je potražim gde su šipke, gde su parkovi, gde bih mogao da treniram. Nažalost, vreme me ovdje neće baš skroz poslužiti. Dakle, prva 2 dana, čini mi se, bit će prilično hladno. Nisu toliko ni blizu ni dostupni parkovi, tako da ću vjerojatno iskoristiti u večernjim satima hotelsku teretanu. Snimit ću vam malo kadrove odatle, a ako ugrabim priliku, otići ću i u jedan od 2 parka koje sam pronašao, koje nisu toliko blizu, ali to je meni jedan od glavnih prioriteta, naravno kada završim s poslom, koji je prioritet broj 1, da odem i da istestiram šipke gde god odputujem. I da, ono što sam siguran da će vam biti interesantno i trudit ću se i to kad god je prilika da snimim, jeste šta jedem na poslovnom putu. Imaću prilike da obiđem nekoliko zanimljivih restorana. Snimit ću vam malo koje su to jela u pitanju i kako se hrane ovdje u Tennesseeu. Evo da vam pokažem malo hotelsku teretanu. Znači, klasična priča, ništa specijalno, prilično skromno. Imamo tu naravno neizbežne trake za trčanje. Ovdje imamo ovaj bajs, neke medicinke, lopte. Ovdje su bučice. Imamo ovu multifunkcionalnu spravu koju ću ja da koristim za zgibove. Evo i mene ovdje. Tako da ostanite dalje u videu i pokazujem vam šta sam smislio čisto malo da se razgibam za danas. Obzirom da sam noćas u 4 stigao u hotel posle 30 sati leta, odspavao 4 sata i onda cijel dan imao sastanke, promjena vremenske zone, jet lag i tako dalje. Neću pretjerivati za ovaj prvi dan. Uradit ću 10 ovakvih serija što ste vidjeli, dakle po 10 zgibova i 20 sklekova. I posle toga ću da pređem ovdje na bajs, da ga vozim nekih 5, 6, 7, 10 minuta koliko mi bude prijalo. I to je to. Tuširanje, spavanje i da probam da se priviknem malo na vremensku zonu i da se odmorim. Ajmo nastavljamo.
samo da se javim brzinski, drugi dan nisam odradio trening, nisam stigao do obaveze nikako, ali sam zato treći dan poranio u 5 do 7 ujutru u teretanu. Istrenirao sam, evo došao sam, sad mora žurim tuširanje i kreću sastanci već od pola 8 ujutru. Istrenirao sam nekih 25 minuta, ajde da kažemo da je to 50% treninga koji bi inače radio. Ništa, idem žurim pa vam se javljam sljedećom prilikom. I evo nas u Nashville downtownu, došli smo u par barova da popijemo neko piće i da večeramo. Tu su moje drage kolege iza kamere, tako da ne zamerite ako me malo zasmeju. Ništa, našli smo konačno street workout park. Sad ću da vas provedem, da vam pokažem kako izgleda, ja mislim, jedini street workout park u Nashvilleu i da uradimo par serija tu. Ajde, krećemo s ovim karikama. Dobro, nisam navikao da radim na karikama, ajde uradit ćemo ovdje regularne zgibove, malo je debela šipka, ne znam da li se vidi, ali možemo i to da probamo. Ova je preniska, a ova druga je previsoka. Idemo dalje. Prelazimo ovdje na sklekove, ajmo od ove najniže. Uradimo po 10 komada na svakoj. Incline sklekovi, ajmo na ovu najvišu, možda je previsoka. Dobro, ništa, ovdje imamo za decu neke šipke, tu nećemo raditi. Dolazimo do onoga što mi ovih dana falilo, a to je razboj za propadanje, to nemam u hotelu u teretani, tako da ću vrlo rado uraditi neku seriju propadanja. Odličan je razboj. I to je manje više to park. Imamo ovo ovdje za stomak, neke vežbe da radimo. Ovdje trbušnjake i to je to. Neko je zaboravio ovo. Juče je bio St. Patrick's Day, tako da ostavit ćemo tu. Ništa, vidimo se u nastavku. Pozdrav! I posljednji trening na putovanju. Uskoro ćete vidjeti kakve sam to setove osmislio za danas. Završio sam s poslom, sutra krećem nazad, tako da sad mogu na miru da odradim jedan malo duži trening nego što sam radio ovih dana. Ajmo, idemo.
Ništa, videli ste otprilike kako izgleda set. Znači radim 10 zgibova sa dead stop formom. Posle toga spuštam se na sklekove, uradim 10, sačekam 3-4 sekunde u gornjem položaju, pa onda 8, pa opet sačekam 6, 4 i 2. Uradit ću 5 ovakvih setova, onda malo pauza i idem na sljedeću vežbu. 5 ovakvih serija odrađeno, to nam je ukupno 50 zgibova i 150 sklekova i prelazimo na drugi blok od ukupno 4, koliko će ih biti. Evo pokazujem šta radim. Znači vidjeli ste, radim 3 zgiba, par sekundi pauzu u srednjem položaju, još 3 zgiba, par sekundi pauzu u srednjem i još 3 uradim. I spuštam se na sklekove, radim 25 komada. Ajde bi bilo malo interesantnije, okrenut ću hvat da bude paralelan. Ovako. To je jedan set, uradit ćemo 5 ovakvih isto. To je to što se tiče zgibova i sklekova. Prelazimo na čučnjeve. Radit ću M-om, znači po 20 čučnjeva svakog minuta. Uradim 20 komada, preostali deo vremena do punog minuta mi je odmor. Ajde, krećemo. Za kraj radim 4 serije po 10 podizanja nogu gore do šipke, malo za stomak, možda za kor i to bi bilo to. Posle toga lagano istezanje i gore u sobu na tuširanje i pakovanje. Ajmo, još malo. To je to, ljudi. Tako otprilike izgleda moj sportski život na poslovnom putovanju. Pišite kako vam se sviđa ovakav jedan video koji je možda malo drugačiji od onoga na što ste navikli. I vidimo se sljedeće subote. Pozdrav!